Assalamu alaikum hurmatil reunțuil baibi kulibugu Niger irgadulab hazul haqqatul bitsuna abra rubrikal da got at ibit olib передачалды. Nitlere onalda İsani Simpson tazabun bugu Dagestan sebet ehlik udib mek kvirbaqi haburo sovnar khozatlu va Dagestan ASSR Verkhovный Совет Президиум председатель Чанго пачаликал шабaqatazul хажаин Шахрудин Шамхалов Хавуралдаса Нусилда Антсусун Убайтлу Сунтун. Шевчихвук Арау Мунал Чурев Шахрудин Шамхалов Адан Халт Уқан ва Хаким Хисабалдам. Хауна Мунал Чурев Шамхалов Азаралда Ичнусилда Антсилин Qalli Соналда Тануси Росут. Хит инго бестал Харвеси Тарбиет Хайшвана Буйнаск Шахаратлу Хималазул Роқов. Хадут цалана улоққанул дитлару қабазул растал варағулаб школазда. Армилдасыт адвусул хаду, халт ана жанисит ишезул адделазда, ай органазда. Азаралда ичнусел хелан тлелсонат, хел цали зивитула, грозняслут ади анаб коммунистические селхоз школалди. Хептулу хаду, халт ана республикатлу, партиятлу, советел ва ростал маишататлу идарабаздам. Азаралда ичнуселдики qalmitlesonal сынапки Шамхалов халқана Дагестанатлу консервазул трестатлу управляющихлу ва азаралда ичнуселки qalantselesonalda хевишшана кеписесатлу Дагестанатлу обкоматлу секретарлу азаралда ичнуселдики qalantselес хабабилесонalda тамна ДССР министр забазул советатлу председателясу заместителю. Азаралда ичнуселда qalantselesonalda сынақи Дагестанатлу совнархозатлу председателю. Азаралда ичнуселда qalantselesonalda совнархозалиху хаду халқана ДССР саминатлу председателясу заместителю. Хаду отцвиси заместителю. Азаралда ичнуселда qalantselesonalda Шамхалов ишшана ДССР Верховный Совет Президиум председателю. Вахебгу заманалда коло қалдыри қонхев колаан РСФСР Верховный Совет Президиум председателя су заместителю. Пенсиал умхаду азаралда ичнуселда qalantselesonalda ев халқана Дагестанатлу бассейназул лимру қалди кезабетлуги წუნილთლუგი უправლენიათლუ ნაჩალითლუგი აგარა ბუატანას ტალყარა ვიშა ყოწიჭუგუ დურსა ურაზარუნ ტოლა ბუმრუგი ადამაზიტლუნ ეზე ამბეტნა რატლავდასი იმერალ ბატბატილ ყულუყზდა ჰალყულუგუ შამხალოვს ყუდიე ბუტალუნა დაღესტანათლუ ეკონომიკგი კულტურუგი ცებით ეზაბიეხი ესუბუკანა უწარუყალთი ყუდიე ჰუნარ جيجار وحركات معروف الصلبر خطب ناموس بايرق حدين دوتسا توننا دائم سميلة بعمال قعدان يحكي عمر دو شاخل شورن انجدور هدينكو شامخالوس قديب حلق إهابونا روست المعيشة برامينشلينس واتسوكي دالغي راقخال سيرت إيسلي شهرودين شامخالوس قديب أرقلان سبارتيو الباق الرايل Дагестанатлу спорт себет изабиехли ролу. Амматун чухула дермилятата ман атава адама имеруг адан сияхна мосхази тэчубу хазинашунурэл ходун богишум. Шахрудин Шамхалос жигараб акхал табулан политика пунжабиб умрэлут республикалда риқилги парахатиги букнябиеслут. Умрэлут ахирисил соназда эс харакатчили бихи забона Пачали қаслу советалда цебеут цераб херезру советаслу хатулхи. Меклер умумазу абибатана отслуне баси бачидалалин. Хемерсуда сангун атана дурки атан хелде шолил галабе. Россиялдаги Дагестаналдаги халқазда хутлуб худулхи шулахи забиетут хураб удие бут аятлук Шахрудин Шамхалов ситлуна худулхи яслул орден. Евчангунухат вишана кебесесатлу Дагестанатлу обкоматлу буреятлу члентлу варесвисератлу ДССР-ги Верховный Совет-атлу чангу ахезул депутатлунги قابل بعصره عقرب الكادل سويقا نيجر شامخالاو عقروات أنا أتقرال إيشال قلت لجوتري واشرا إنسان داغستان خيريو تانوستري لواس
аватант ихаялли толго рухлурав жак адур халтудал хисаб хабидал толго наслабазут хут иладурцар مناهل شوريو شهردين العمر وديب حلبي سيال عقل عدم ازدور تلوبو جيب قادر وديب كمي كابونا داغستان الخلق ازدور تلوب هدولخي شولخي زبيلخي ريسبوبليكا السوسياليا بكون ايكونوميكي وسبورت بكون كولتوريا سبيت ايتلي هيسو نقمتلي تلوب هنار زحمت ووطن بوتلي интернационализм адамас дехун ракт эринхитлуhana дагестанаtul халq аздортло qadruellu qluchlu Айлмуда спорталлу культураллу калабас qachana dutsa Дагестан заводас фабрикас ахас хурзабас бечелхизабуна умумузурат рорхатал морузда авар халқаллу захматаб qwarидаб умру ва захмат дурсовнар хозаллу кумакалдалун ил-ичил чирақхаз гуангизабуна мун адавлебалав хинқиқа хечев вақхина дайжиги цоги политик Москва алдаругил чиновникаца морузу партизан токцаргилурав Шахрудин Шамхаловсулбук ана жиндиргу умумузу рухия бганситуққа цурора броққо гуриб хиле хараб цабосизи камилаб махшиб естак олан аза адамазулгун худулхи квези Hezi kumek kverbaqi habizi. Hesu berhun udib hunar bukana Dağistan'da ülkalda şuhunetli bit erba aqilab qimat ezi. Hevuk ana slik alşin al-adat al-ghurf reisserav aqila wa tsudurovchi udiyu diplomat. Helslik al-aqal hesu dijnuk ana tabiatatlu. Emer al-sonaz Dağistan'a hukumat al-batbat el-quluq qazdavuk arav hesu umru ana داغستان الخلق از العمر تهایت لعلو قطعیزده. هیچ سرز درو خرروگو ما حج قلش هرال دبارا پروت استادیونگی نیتلر ماشول سپارتسمن زو برهین تبیگین. شهر دنیه کدین گورگ بکونه رو انیلان بیتونه آدم از خیلی هبولگو جندیگو کلب زرالشو. مثالش بیتیم بگو عرب عصر حق اولانت الحقوال سونز نیتلر اونالدگی هدینگ مرزولا اونالدگی شامخالوس جنتسكو ادي خروج الحكيم زبدس اختيار جبوسي چوغو ويسكوتني توكتو مقدسان روغو هيتلوك شهر الدنيا ويغور شمبوغو شدوي هبوك اربان سوهال مقاسيق ادال هس ابن بوغو ويغور زمان الدسا ناقي بوسولين اما حبال چوارا سورغو خطوليلان ابن حساب هبيخن وجودسكو حرمات التليز بلاولل هدما زولوك ارقلك زبيل فعلو يسبق قلبك ومجيب حركة الفوق. هنجي عادي عن القلق الدروجل حكيم زبز داغستان الحكيم زبز دا أبوناني مثالات لي هبق العيال دا جانر أرغل حزبي هولادين الراقيلان أبون نتير حكيم زبيرات أنا عدم زود أرغل بن صدق بوتروجي قوتون. إخي بيتوني بقول كيانات عادتي عدم الخيرية وتشي ونخمة له شهردين شامخالو ووك أروالي. هسه الحق تصور передача بيتم باقوني إنسان قولوا شهردين شامخالو ووك أرو الله سحل أجنبات باتاقين هسه هم مستحقوا قادروا مر الواز أورال دسنوسيل دانسكو سونج بامبوغيتلو نخيري أونالدا وريسبوبليكالدگي عميرال تدبيرال ومجلسال توريد أولل وتوريد إزيروغو إسانا إسان مثل خنزق ريان لوركوت سول أبيويتا مقنخل هذه مقن شهردين شامخال وصول استوديسي تلاتيا هابيزيك ودو هابيزي هل دخول خرا مرافياتي الجي هايزي نجيت ريان لوركوت كون صدق كولتورا الحلق وكاي كون صدق اور كوميتيت كي انصون هايزي روغشنا مرافياتي انصروق انا ريخيزيونو انا زنگ جيب شكول هل دخول خون ليمال بيتسون شامخالو كين تشيوق را شيور تشيوق را لين كلير باج ونايل د لازم مرافياتي أتقن هذين حالت جهوليوجو سين نجير علق هذول جيجار تشيل داريون فلوكوس وفلوقال سانجي فينانسير واتجون شهرين شمخال وصل تورنير أبيد أن ما حاج قالده هيس جند تسقوها بموك أرس تروت ستاديون ده يبالد نتلر ريون الثلجي حكومة الريسبوبليكا الثلجي روكوس والدروجي تشاي أخالسون سليك أفوليبول سل تورنير أبيد أنا بيتنا سل حق أسلت شمخال وسل حق أسلت خوشبار وسبيتنا
депутат Хочбарова спицана зенгенетлик спортсменази тлик асайгаталауна кивнигит рук инжил сайгаталтлунлик волейболистазил тлик халалдат обит анхебги жегеги нақиконги конференция хабизбугу брак алдбугу махачкалда авартиатер алдбуг анниги шахрудин шамхалва сулхақатлу лаққара кинаягири хизион ду сулхақатлу современник хаз забейсунеб кинайраққун хеслеги халти хабизбавиху могу наққиги брак алдбугу сентябр мацалбуг анник октябр мацалбуг аннигит ануси барбашлу турнирги өнцэзи брак алдбугу хебгиллик халс инил ау Шахрудин Шамхалов мисал босси хеук ана хималгит ротлулиценгит цалақалиги ботлулиц ализи химал цалит анустел гурилги цоги бақатланжин асгурач хималзи цализ тлунэсли кудакалда квербақи хабулио метлер Дагестандагу цалақалиал адамазул рук араққинлик лиясли алун Хинав гужинцавулшина халт елда хорхон суэрун хабуров сангиз ножода нетледа цоги вақал сангби хуматил эсабуров халт ол жиб заводалги фабрикалги гесалги саунархозлол председатель хонуги мехасле сабуршина индустриальный жоббугу Дагестанда нежетсаги қуараб халасималса мисал боссибук ини жиб классылда школада мероприятияларула Хале агарал қойзда царааров росуцуэсу цартураб анусётлоққым школалдаги отсибисим хайтлиятл қоқодуҳабуна росут ҳурал алимзаби академика қодуҳарун арабсуна цалусликал ҳасилал вишчи зарурал цалдоққабази стипендиял премиял қиелдаса Ого пачали қалдагуадин нитли районалдаги исаны ки авилев сентябралдат обит ана тлаялгоқо Хабсон Шахрудин Шамхалов нусилд анцкосонт обаялда бухина букин хисабалдиги босон исана хеб тлаялгоқоял Дүниялдагу цараарав академик Шамил Гимбатовичас Нижер школалде бачана лабгу бишунлик цалдуханаси стипендия. Хеб стипендия ли мустахиқлана антилцу авелев классатлу цалдухан Айгупов Мухаммад. Ич авелев классатлу цалдухан Айгупов Ислам ва митл авелев классатлу цалдухан Абдулаев Мухаммад. Я хочу поблагодарить Шамиля Алиевича за то, что он дал нам такую хорошую премию, за то, что он дал такую мотивацию для меня и для остальных учеников заниматься спортом, учиться. Я хочу поблагодарить его, пожелать ему крепкого здоровья, счастья и творческих побед. Исанис цаул сондит байбихана рохалилаб хабаралдал. Царраарав академик профессор Шамил Гимбатовичас ди луна лик абцаллерлух премию. Ботлумбугу хесси харизе рохил сахли авадал. Хотел бы выразить огромную благодарность Шамилю Гимбатовичу за ту возможность, которую он дал всем селам Республики Дагестан. Его вклад в науку очень важен, так как он мотивирует учеников идти вперед. А также мы обязаны его поблагодарить за то, как он помогает нам. Множество школ получили от него большое количество наград. Он как будто бы лучик света, помогает нам развивать науку в Дагестане. Еще хотел бы поблагодарить его за то, что я сам лично тоже получил от него премию. Она помогла мне не только получить новую мотивацию, а также мотивировать других учеников на такие же успехи. Желаю ему счастливой жизни и крепкого здоровья. Надеюсь, у него все в жизни будет хорошо. профессор академик Шамил Алиев Ада, رئيس المستحق معلم ليلن أردن الخواجين محمد عبد الخالق عدا سايتلت علم بزو كانديدات مالاتشي قزنبيو
عمير عميرو عدا ويلقر تسوقيدل كن عمير المستحق الواصل روسو ريال دس هسول حق أشوت الحمل غيرات علق على دي بعض بوك إن الحمل رطل شيوعون أنوس عليو شامل جنباتويج هي سوديسة ليت يلد خورخون شامل سباج إن ستيفنديا الحمل زبيت أن أنوس سلك علم زبي سلك تاربوغل عدم زل رقل سانت ليلجاو سو بريمير أنا Orden Lenin Şuarak eqval şugu sonal asagi direktor şkolası Habura Abdulhalik ve Muhammed Zaral Santona so convert stipendia so convert ona Kazambio Malachi yok ana pedinstol prepodavatelь kandidat na ok kutakal Respublikalı klimatoloji Hesul Zaral Santona so stipendia Amir Магомедович yok ana hebgo pedinstol prepodavatelь fizmatal dahalt uli kandidat na ok Hesul Zaral San hebkinovgo Шамил Гимбатович с приурочита омок на 110-летию Шаврдина Шамхалова. Хеденгут себе кун ги Шамилица клималзышлик залар клималзы стипендиал тлол ан задача решата рурушлук баджунан Шамил Гимбатович с хези поощрениал клималзул залак али. Гира базы жиндак аршин жухабулчиогу Шамил 2 сентября он хел ден перозвонка Шамил леб халт идид колха школа з хималфлик цалон синг алим за биақл за бетлун ли хабуршин халт богил Шамил Гимбатович силава ди росала қалсанги жамаат сула қалсан школьника зура қалсан ботлумогу Шамил Гимбатович си баркала гитлези си сахли харези Hesol jigi sanazda bantej ugo kudik udiyal hesi berhenla biharizi heo jigi sağsalamatko tler orgalitan tler nitkin slik rugunigi heb slikliyalda nitkhot izilon michtabu gichiyogusol Şamil Gimbatovich asi sahli gitlegi vaxuntag عليك حرمتي التلفزيون بالله للأخير الدشوانا تسوي قلت أو إنسان نتلر رأيونجي ريسبوبليكاجي راسيلدجي واحد تنقط بيخونجي راعي زبرو قادرو يواس مناهو تشوريو شهر الدين شمخالوس الحق بيتوني بيرداتشا الله نتلر كينزيجو تابيقلجي شهر الدين عدل سلونج أنانيجي نتلر قراتلجي خالقي بوتلول ميساليال إرسيلال سلوني نجوي نجر قناة أسبيشة الخبار كالا وچون توجي يوتيوب وريتوب каналазда نتلر خونزق تلفزيون نتلر подписка هابيزي ساعتلك أباتك حرماتي رأيون تسويل وخيريال معارولال